Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasoulih al-Karim. Nos chers abonnés, voilà, dans cette vidéo, on va passer à la troisième question. Les قلنا comment lire et répondre au questionnaire. اليوم بعد الطلبات تاعكم والإلحاح تاعكم على شهادات البكالوريا. اليوم في هذا الفيديو راح نقدم لكم بكالوريا 2016 الخاصة بشعبة اللغات الأجنبية. راح نبداو على بركة الله. راح نديرو لا ليكتور دو تكست كيما قلنا لا دانيير فوا. وقبل هذا لا دانيير فوا هضرنا على لي زيليمون باراتكستويال في لا فيديو اللي سبقت. استنتجنا باللي آسيا جبار سي اون écrivain. Le livre تاعها Le Blanc de l'Algérie, édité par Albin Michel en 1995. لقينا باللي le texte تاعنا فيه à peu près alors 1 2 3 4 5 6 et 7 باراغراف. وهنا راح نقول لكم حاجه باللي الا كان راح تخدموا لو كونت روندو يعني ايفيتي انك تخدم بلي باراغراف بصح اخدموا بالافكار افضل. معناها كيما هذا كاين 7 فقرات باش دير 7 افكار بزاف. هزوا الافكار اللي تهضر على نفس النقطه وجمعوهم راح تلقاو 2 ولا 3 زيدي برينسيبال ماكسيموم 4 واحسن. بسم الله. نبدا لا ليكتور دو تكست. النقطه اللي ثاني نوضحها انه لي زيلاف بزاف يحبسوا عند كلمات باغ اكزومبل يلقاو كلمات صعبه ويقعدوا يخمموا فيها وجينيرالمون توضرهم شويه. انا جو نو سوي با سونسي دو كومبروندر تو لي مو. انا ما نقدرش ماهوش مطالب باش نفهم كل الكلمات، مطالب اني نفهم الفكره على الاقل على واش يحكي لو باساج. هنا راح نعطي لكم الطريقه كيفاش. بسم الله. Le 19 juin 1956, pour la première fois dans cette guerre, la guillotine entre en action. أول حاجة عندي la date. 19 juin 1956. Alors, pour la première fois dans cette guerre, la guillotine entre en action. معناتها استعمال المقصلة. La guillotine اللي هي المقصلة. Pour la première fois, c'était le 19 juin 1956. Zabana et Faraj ont la tête coupée. Alors, هنا واش راح نستنتج باللي أول شخصين اللي يعني قتلوهم بالمقصلة هو زبانة، شهيد زبانة والشهيد فرج. Alors, on la tête coupée. هاي la tête coupée. إلا كان ما فهمتش أنا مع الأول المقصلة كي نقرا la tête coupée معناتها قصولهم ريوسهم je comprends باللي رانا نحكيو على المقصلة. Au nom de la loi française. Ainsi, le statut de combattant de guerre ne sera pas réservé aux nationalistes. Alors, قتلوهم باسم القانون الفرنسي au nom de la loi française. Et le statut de combattant de guerre ne sera pas réservé aux nationalistes. معناتها كل جزائري à l'époque لأنه à l'époque فرنسا كانت تقول الجزائر هي جزء من فرنسا. معناتها كل عمل جهادي ولا كل مقاومة ولا تعتبرها كشغل انه راك خارج عن القانون. جو كونتينيو. هنا في الفكرة هنايا نقدر نهضر على ليكزيكسيون ولا اعدام احمد زبانة et عبد القادر فرج. Alors, Jamila Briki qui fut au premier jour de juillet 1962. هنا ثاني عندنا une date. Ma première amie de la Casbah. هنا ما renvoie à l'auteur du texte. L'auteur du texte c'est Asia Jbar. Elle a utilisé ma. هنا c'est une marque de présence de Asia Jbar dans le texte. Alors, pour dire que Jamila Briki, هنا c'est un nom propre. C'est le nom d'un personnage. Était sa première amie. معناتها كانت صديقة الأولى تاعها في la Casbah اللي هي القصبة. On est toujours في الجزائر العاصمة. D'accord. Alors, je vais reprendre. Jamila Briki qui fut
au premier jour de juillet 62 ma première amie de la Casbah. Livre ses souvenirs. شوفوا هنا l'expression هذه elle est très importante. معناتها كانت تحكي لنا الذكريات تاعها. ذكريات. Sur les nouveaux rites funéraires. هنا rite funéraire. Les funérailles اللي هي الدفن. Donc مراسيم الدفن. Qui s'instaure aux portes de la prison Barberousse. هنا رانا نحكيو على سجن بربروس. سجن بربروس. Alors شوفوا واش نفهم من هذه. نفهم باللي آسيا جبار في لو تكست تاعها هذا دخلت ان témoignage. مادام قالت لنا جميلة بريكي alors livre ses souvenirs راهي تحكي لنا في الذكريات تاعها معناتها راهي elle a inséré un témoignage في le texte. لازم نورمالمون راح نلقى le discours rapporté. هنايا شوفوا le passage qui suit عندنا les guillemets donc les deux points ها ماكي et les guillemets donc هذا c'est le discours rapporté. donc هنا هذو كل مقالات ولا الهضره اللي قالتها جميلة بريكي. on va voir ce qu'elle a dit. Les familles des condamnés à mort allaient tous les matins à Barberousse, car lorsqu'il y avait des exécutions, c'était affiché sur la porte. Alors, les familles des condamnés à mort, les محكوم عليهم بالإعدام. معناتها العائلات تاع الناس اللي كانوا في السجن وحاكمين عليهم بالإعدام allaient tous les matins كل صباح à Barberousse, donc الحبس سجن بربروس. Car lorsqu'il y avait des exécutions qui يكونوا إعدامات c'était affiché sur la porte كانوا يعلقوهم في الباب. Nous allions tous les matins pour voir s'il y avait ces fiches blanches sur la porte. Alors كانوا كل صباح يروحوا يشوفوا ترى اسكو كاين هاد لي فيش بلونش الوثائق هذو بيضاء des cartes blanches يعلقوهم في la porte. Des fois, il y en avait 3, 4. Chaque exécuté avait sa fiche personnelle. معناتها des fois يلقاو 3 fiches, des fois يلقاو 4 fiches. Les fiches هذو واش فيهم une fiche personnelle هذه معناتها فيها معلومات خاصة بالاكزيكوتي بالشخص هذاك اللي راح يقتلوه ولا يعدموه. وهنا vous avez remarqué شوفوا بدينا في le texte la guillotine مقصلة. قالك تات كوبي ومن بعد محكوم عليه بالاعدام كونداني ا مور ومن بعد دي زيكزيكسيون اعدامات. دونك كم يحكيو لنا على ليوتيليزاسيون دو لا غيوتين. وهنا دخلونا لي فامي دي كونداني ا مور كيفاش كانوا يعيشوا هذيك المرحله. alors chaque exécuté avait sa fiche personnelle. nous n'étions jamais prévenus jamais لا علمونا وقتاش راح يقتلوا هاد الاشخاص. il fallait aller lire les noms sur la porte. معناتها كانوا كل صباح يتحتم عليهم انه كل صباح يروحوا يشوفوا ترى اسكو كاين واحد من الاهل تاعهم راح يقتلوه يعدموه ولا. c'était la chose la plus horrible. et l'eau donc vous imaginez le stress وكل يوم انك تكون مجبر انك تروح وتشوف تروح تديبلاسي للسجن وتشوف اسكو كاين مات ولا ما ماتش ainsi de suite. donc c'était une chose horrible. et l'eau quand il y avait plein d'eau devant la porte, c'était parce qu'ils avaient nettoyé le sang à grande eau avec un tuyau. معناتها كي يشوفوا الماء بزاف قدام الباب تاع السجن يفهموا باللي راهم داروا لو نيتواياج تاع الدم لو سون. ها هو كي on comprend باللي ديجا راهم ما كيعدموا شخص ولا عدة اشخاص. on continue. peu après un gardien sortait et appelait la famille du guillotiné de l'aube. alors شوفوا guillotiné du l'aube. alors guillotiné de l'aube معناتها الشخص اللي عدموه مع مطلع الفجر لانه الاعدامات هذه كانت ابوبري ديما في وقت الفجر صباح بكري. il rendait les affaires personnelles du mort à sa femme ou à sa mère. كي يعدموه يمدلهم هو الحوايج الخاصة بالميت donc les affaires personnelles du mort يمدها سواء للزوجة تاعو
ولا يمدها للأم تاعو ça dépend. Les femmes ne pleuraient pas. Alors les femmes ne pleuraient pas ما كانوش يبكيو. Leurs compagnes اللي كانوا يرافقوهم venus aux nouvelles جاو ترى يشوفوا الأخبار تاعهم les entouraient et allaient ensuite jusque chez elles pour la veillée religieuse. Bon, الوفد هذاك اللي كان يجي يشوف ترى يسقسيو على le condamné à mort كانوا يرافقوا النساء هذو ولا الأمهات يرافقوهم حتى لديارهم jusque chez elles pour la veillée religieuse. معناتها هنايا c'est le début تاع les funérailles اللي راح يديروا مراسم الدفن. دونك هنا باش يواسيو عائلات الفقيد. Le corps de l'exécuté. Donc نحكيو على الجثمان الجثة. Le corps de l'exécuté n'était jamais remis aux siens. ما كانوش يمدوه لذويه. L'administration pénitentiaire se chargeait seule de l'inhumation au cimetière d'El Alia. Alors, l'administration pénitentiaire اللي هي إدارة السجن ولا voilà donc إدارة السجن se chargeait seule de l'inhumation. Donc l'inhumation هنا نفهمها باللي c'est l'enterrement اللي هو الدفن هي اللي تدفن الميت هذاك au cimetière d'El Alia. هنا في مقبرة cimetière اللي هي المقبرة مقبرة العالية. Alors, on ne donnait que le numéro de la tombe اللي هو القبر يمدوا لهم غير رقم القبر aux femmes qui s'y rendaient le lendemain. Donc الغدوة هذيك les femmes algériennes ولا les femmes تاع les exécutés يروحوا le cimetière de العالية باش يطلوا على يترحموا على أرواح الفقيد تاعهم. Alors, Jamila Briki se souvient encore d'une scène devant Barberousse. عندنا شوفوا se souvient c'est un souvenir d'aimant. شوفوا c'est un هنا عندنا le discours rapporté donc le style direct. ولقينا se souvient ولقينا هنايا livre si souvenir. نفهم باللي c'est un témoignage. هذه عبارة عن شهادة. Alors, Jamila Briki se souvient encore d'une scène devant Barberousse. شفات على مشهد قدام السجن. Un de ces matins d'exécution, elle-même ayant son époux Yahya condamné à mort, donc حتى هي الزوج تاعها حكموا عليه حتى هو بالإعدام, vivra cette attente et cette tension. حتى هي عاشت هذه المرحلة الانتظار والضغط. Je revois, عندنا ثاني deux points, les guillemets. C'est le discours rapporté. Je revois encore une vieille femme, ما زلت نشوف امرأة مسنة, lorsqu'on lui a rendu le baluchon de son fils, donc le sac هذاك اللي فيه les affaires تاع ولدها, donc un guillotiné de l'aube, حتى هو قتلوه ولا عدموه مع مطلع الفجر. Elle s'est assise par terre devant la porte de la prison, donc قعدت في الأرض قدام الباب تاع السجن. Et elle sortait le linge de son fils, خرجت الملابس تاع بنها. Elle embrassait sa chemise, بدأت تسلم على كيفاش نقولوا القمجة, donc c'est sa chemise. Son peigne, donc هنا المشط تاعو المشطة. Sa glace, اللي هي المراية. Tout ce qui était à lui. Jamais il n'y a eu de pleurs jamais il n'y a eu de pleurs, donc ما كانوش يبكيو خلاص, jamais سمعوهم يبكيو. De cris de lamentation ولا كانوا كيما نقولوا حنايا بالدرجة كانوا يندبوا ولا يعيطوا كي يموت لهم واحد. Nous partions avec la famille de l'exécuté وكانوا من بعد يروحوا مع la famille تاع هذاك الفقيد باش يواسيوهم في الطريق. Alors, à chaque exécution capitale, بعد كل إعدام, dès le 20 juin 1956, donc هنا عندنا في الديبي du texte le 19 juin 56, donc بدات المقصلة تخدم. donc هنا بعد chaque exécution, dès le 20 juin 56, le mot d'ordre de la résistance urbaine, هنا نحكيو على المقاومة الشعبية. À Alger, voilà, donc on est à Alger, قبيل لقينا la Casbah, donc c'est Alger.
et de multiplier les attentats contre tout Européen. Alors, multiplier, donc, tekfif, les hajamat, les attentats, contre tout Européen, ضد كل Européen, avec la recommandation pour l'or d'épargner les femmes et les enfants. واش كانوا يقولوا لهم؟ كانوا les résistants algériens كانوا صح يضاعفوا من الهجمات بس كانوا يرحموا ils épargnaient كانوا يستثنيوا les femmes et les enfants معناتها ما عندهم حتى ذنب ce sont des personnes innocentes وما عندهمش les armes donc ce n'est pas la peine de les tuer ما كان له نقتلوهم. Les réseaux de Youssef Saadi agissent. ياسف سعدي هو واحد من بين لي شاف نتاع لا باتاي دالجي معركة الجزائر المعروفة عند كل الجزائريين اللي بدات ابوبري من 54 حتى 1957. فوالا هذا لو تكست تاعنا. دونك vous avez remarqué واش هضرنا مع الاول على ليكزيكسيون تاع زبانة إفرج ومن بعد ابوبري تو لو تكست يحكي لنا على معاناة سي لا سوفرونس تاع لي فامي هذو دي زيكزيكوتي معناتها كيفاش كانوا يعيشوا هذيك المرحلة تاع كل صباح انهم ينتقلوا الى السجن ويشوفوا اسكو كاين ولدهم ولا الازواج تاعهم ولا ابنائهم راح يقتلوه ولا ها. وكانت هذه كل يوم معناتها c'est une question qui se c'est une action qui se répétait chaque jour. Vous imaginez le stress ou la tension avec اللي عاشوها والضغط الرهيب. دونك هنا اسيا جبار انا ديجا راح نونتيسيبي شويه معناتها راح نسرع شويه. نورمالمون في لا فيزي كومونيكاتيف راح نلقاوها نورمالمون راح تشيد بهذا لي فامي دي زيكزيكوتي ولا راح تبين لنا par exemple المعاناة تاعهم et ainsi de suite puisque elle a beaucoup insisté sur ça ou même le témoignage تاع جميلة بريكي donc c'est pour confirmer ou là pour authentifier c'est dire. Bon, أنا كملت la lecture du texte, j'ai essayé de l'expliquer, قادر تكون l'explication إن شاء الله تكون واضحة. شفتوني ما توغلتش بزاف مع الكلمات كاين كلمات فوتها هكذا دونك moi j'ai essayé de comprendre le sens général نحاول نفهم الموضوع نتاعي نحاول نفهم الفكرة بلا شي ما نتوغل ولا نلصق في كلمة اللي قادرة توضرني على فهم النص. بون نعاودو دوكا نرجعو لا فيديو اللي درناها من قبل quand on a coché donc les questions li normalement plus ou moins سهلين نقدر نجاوب عليهم. donc هنا la dernière fois نسينا هذه la troisième bon نزيد نكوشيها c'est une question qui est normalement simple. je vais lire le questionnaire ونعاود ندير الترتيب تاعي باش راح نبدا وباش راح نكمل. alors عندنا la première question Jamila Briki, on parle de Jamila Briki et on ne parle pas de Assia Jbar. D'accord? هنا نحكيو على le personnage, le témoignage dans le texte. Alors Jamila Briki est une historienne, مؤرخة, un témoin, donc shahida, et une ancienne condamnée à mort, donc محكوم عليها بالإعدام. Alors d'après le texte, هنا قبل ما نجاوب قالك recopier la bonne réponse et la deuxième tranche justifiez votre réponse en relevant du texte deux expressions employées par l'auteur. Donc c'est la première question. Deuxième, relevez 4 mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical de la guillotine. Voilà, donc الحقل الدلالي تاع المقصلة. Troisième, à l'annonce de la mort de leurs proches, les femmes et mères des guillotinés restaient courageuses. كانوا يبقاو تما كانوا يتعاملوا مع الوضع بشجاعة. هنا في لو تكست قبيل لقينا جو سوي سور باللي كي كنت نقرا فاتوا عليكم واحد لي باساج وين تقول باللي صح كانوا شجعان. دونك سي اون كيستيون كي ابوردابل كي سامبل. Alors, la quatrième question. Ainsi, le statut de combattant de guerre ne sera pas réservé aux nationalistes. Par cette phrase, l'auteur veut dire. Alors, la France a réservé le plus grand honneur à Zabana Ifraj.
La France a considéré Zabana et Faraj comme des rebelles hors la loi. La France a traité les guillotinés comme de vaillants combattants. Recopiez la bonne réponse. La cinquième, dites à quelle attitude correspondent les phrases suivantes. On affichait les noms des guillotinés dès l'aube sur la porte de la prison. On épargnait les femmes et les enfants lors des attentats. On ne donnait pas, ou bien on ne donnait que le numéro de la tombe. On multipliait les attentats. Alors, A, attitude des Français envers les Algériens. B, attitude des Algériens envers les Français. La sixième, donc, les entourés, quatrième paragraphe, les renvoie à, qui s'est rendé le lendemain, cinquième paragraphe, y renvoie à. Septième question, à travers ce texte, l'auteur veut montrer la souffrance des exécutés, montrer la souffrance des familles des exécutés, rendre hommage aux familles des exécutés, recopier les deux. Voilà, deux bonnes réponses. La huitième, compléter le passage ou bien le paragraphe ci-dessous par les mots proposés dans la liste. Aube, exécution, blanche, épargnant, attentat, exécuté, société. Après là, en juin 1956 de Zabana et Faraj, la Algéroise a riposté par de nombreux en les femmes et les enfants. Les Algéroises se rendaient courageusement chaque matin devant la prison pour lire les funestes fiches des, de, donc, et à l'apostrophe. Proposez un titre au texte. Bon, après la lecture de toutes les questions, donc on a coché les questions اللي جاونا plus ou moins سهلين معناتها نقدر نجاوب عليهم بكل normalement أريحية. Alors, عندنا 1 2 3 pardon, عندنا 6, عندنا donc 4 5, عندنا 7 et 9. Bon, أنا راح نبدأ donc les réponses تاعي. نبدأ أنايا راح نبدأ بلا question 9. نبدأ par le titre du texte. Le titre du texte نقدر نهزو أنايا هنا راح نستعمل la question 7. À travers ce texte, l'auteur veut, donc la visée communicative, montrer la souffrance des exécutés, montrer la souffrance des familles des exécutés, rendre hommage aux familles des exécutés. Alors, هنا راح نعاود نبدل انايا الترتيب تاعي. راح نبدا بلا 7e question. 7. Alors, à travers ce texte, عن طريق هذا النص, l'auteur veut, الكاتب يريد, donc هنا الكاتبة تاعنا, montrer la souffrance des exécutés. معناتها تبين لنا معاناة المعدومين. هذه الأولى. montrer la souffrance des familles des exécutés. معاناة عائلات المعدومين. هذه الثانية. وعندنا rendre hommage aux familles des exécutés. هذه الثالثة. rendre hommage الإشادة بعائلات المعدومين. قال لك recopier les deux bonnes réponses. أنا كي نرجع للتكست تاعي. التكست تاعي هل هضروا لنا على لا souffrance des exécutés. معناتها هما هضروا لنا على نرجع للتكست. هضروا لنا هنا على أحمد زبانة إي عبد القادر فرج. وهنا في التيموانياج هذا الكل في الشهادة هذه كل هضروا لنا على لي زيكزيكوتي دون مانيير جينيرال باللي هاو كاين أشخاص أعدموا. على واش ركزوا لنا على لي فامي معناتها لي بيرسون بروش نتاع لي زيكزيكوتي. معناتها في لو تكست ما قالولناش كيفاش عدموا أحمد زبانة ولا عبد القادر فرج ولا سوفرونس تاعهم وكيفاش عاشوا اللحظات هذيك ولا قبل ما يعدموهم ينسي دو سويت ما كانش. دونك انا واش نفهم باللي لا بروميير سي اون موفيز ريبونس. هذه راح نحيها موفيز ريبونس. واش راح تبقى لي montrer la souffrance des familles des exécutés puisque هما اللي كانوا كل صباح يروحوا يشوفوا اسكو كاين راح يقتلوا واحد من ذويهم ولا ها ولازم كل يوم يعاودوا نفس العملية. وكي كان يموت واحد كانوا يهزوا
يهزوا دونك les affaires personnelles ويزيدوا يمدوا لهم le numéro تاع القبر تاعو et ainsi de suite. Donc هذه c'est une bonne réponse. Et rendre hommage aux familles des exécutés. إشادة العائلات هذا الضحايا مساكن ربي يرحمهم. Donc هذو هما les deux bonnes réponses. Donc أنا في ورقة الإجابة qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre une réponse. Je vais écrire tout en noir. في الباك تكتبوا بفرد stylo. Donc أنا راح نحاول نكون méthodologique. Alors les réponses. Alors, je vais commencer par la 7e. À travers ce texte, l'auteur veut des points. Je vais donner les deux bonnes réponses. Alors, montrer la souffrance des familles des exécutés. Et la deuxième bonne réponse, c'est rendre hommage aux familles des exécutés. Point. Bon, كملت مع السؤال السابع. واش راح ندير؟ راح نعاود نرجع proposer un titre au texte. Je vais directement à la 9e. راح هذو شوف ما يديوليش الوقت وراح نجاوب عليه. Alors, le titre est bon. راح نعاود نستعمل شوية هذه حيلة من هذا السؤال. نعاود نهز le titre. Alors, montrer la souffrance des familles des exécutés, rendre hommage aux familles des exécutés. أنا عجبتني هذه la phrase. La souffrance des familles des exécutés. Voilà. Donc من هذا السؤال جاوبت على ديت زوج إجابات هنا وزدت درت un titre au texte. À la fin نعطيكم le barème بعد on va vous donner le barème. Alors نعاود نرجع للورقة تاعي. Bon, classification هذو عندي même la première question c'est une question simple راح نكتبها. Alors 1 قالوا لنا Jamila Briki et 2 points. Donc une historienne مؤرخة non ما كان حتى حاجة اللي تقول بلي مؤرخة. un témoin شاهدة oui لأنه كان هنا عبارة دوك نلقاوه مع بعضنا. une ancienne condamnée à mort ما كان حتى حاجة قالوا لنا بلي هي حكموا عليها بالإعدام. هي بالعكس كان عندها الزوج تاعها son époux ها هي هنايا يحيى اللي كان condamné à mort. هي كانت تحكي لنا على وش هو الحوايج اللي عايشتهم كي كانت تروح تزور يعني وتروح للسجن باش تشوف اسكو سون ايبو راح تما يعدموه ولا مازال. الوغ واش تبقى لي دونك موفيز ريبونس تبقى لي ان تيموان. وش هو الحاجه اللي تبين باللي il s'agit d'un témoignage؟ قبيل كي كنا نشرحو on l'a déjà souligné. عندنا في le deuxième paragraphe qui قالت لنا bon Jamila Briki qui fut au premier jour de juillet 62 ma première amie de la Casbah livre ses souvenirs. هذه ادلات بذكريات تاعها ولا حكات لنا الذكريات تاعها. دونك سا سي لا بروميير جوستيفيكاسيون. وهنا ما كانش نزيد نجي لو باراغراف هذا شوفوا l'expression c'est la même à peu près. Jamila Briki se souvient encore d'une scène devant Barberousse. Se souvient encore d'une scène devant Barberousse. هذو les deux me permettent, les deux expressions, العبارات هذو في زوج me permettent de dire qu'il s'agit
d'un témoin. Donc, Jamila Briki est un témoin. Témoin. Voilà. Les deux expressions. Alors, les deux expressions qui le montrent sont deux points. Alors, Jamila Briki, alors, livre ses souvenirs. Donc ça c'est la première. La deuxième expression. Donc, Jamila Briki se souvient encore d'une scène. Hattan Barberousse. Voilà. وشي هو نتوما ما ديروش كيما انا. Il faut écrire toute la phrase باش نتفاهموا مليح باش ما تقولوش راهو الشيخ قالنا ديروا نقاط. non. Donc نكتب toute la phrase باش تكون la réponse complète. Alors, on a le questionnaire taille. قالك relever 4 mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical de Guillotine. Alors, on a, راح ندير de la réponse 2. Je relève. Alors, 4 mots ou expressions. Donc هنا عندي الاختيار واش لقيت هذيك هي مو ولا اكسبرسيون. دونك كلمه ولا عباره ما يهمش. Je relève 4 mots ou expressions qui appartiennent ou la appartenant معليش appartiennent au champ lexical de Guillotine. Alors, champ lexical de la guillotine. Alors, 2 points. نرجع للتكست تاعي. برسك شتو قبيل على واش فهمنا موضوع النص لانه لقينا كلمات تتعاود. alors كي نهزو لا guillotine عندنا je vais souligner le tout ومن بعد نهزو 4. عندنا tête coupée. قصوا لهم معناتها قطعوا لهم الرؤوس تاعهم. دونك صافي ça renvoie à la guillotine. alors نكمل. dans ce passage ما كانش. alors dans ce deuxième passage ما كانش. alors les familles des condamnés à mort المحكوم عليهم بالإعدام. هذه ثاني. aller tous les matins à Barberousse car lorsqu'il y avait des exécutions إعدامات يعدموهم. exécution guillotine, c'est le champ lexical. Je continue. Alors, exécution et damat, celui qu'on exécute, le passage chaque exécuté. On l'a souligné tout à l'heure. Exécuté, le madoum, les rahiyadmo. Je continue. Alors, le passage non. Peu après, un gardien sortait et appelait la famille du guillotiné de l'aube. Alors, la guillotine miqsala, guillotiné li admouh bil miqsala. Guillotiné de l'aube. T'as le fajr. Alors, ça, c'est une expression, ibara. Bon, je continue. Alors, non. Le corps de l'exécuté. Donc, le jutha تاع المعدوم. هذه ثاني. Donc, ça fait partie du champ lexical. Alors, je vais voir. Donc, on a guillotiné de l'aube. C'est la même expression, la souligner. Déjà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 7, 8. Donc, on a 4. Je vais prendre 4. Madame Galouna, des mots ou des expressions. Alors, on a 2 mots et 2 expressions. Tête coupée. Alors,
guillotiné de l'aube de Ranhez exécuté alors on a exécuté et واش راح نزيدو وحده alors exécution donc هنا j'ai donné deux expressions et deux mots. هنا كون جات et هنا je suis obligé نخرج الكلمات والعبارات. هنا نقدر ندير 4 expressions كيما نقدر ندير 4 mots. نكملوا. Bon, كملت مع la question هذه. نروح la troisième. À l'annonce de la mort de leurs proches كي كانوا يعلنوا لهم وفاة الأقارب تاعهم. Les femmes et mères des guillotinés تاع هذو دونك الأزواج ولا أمهات المعدومين restaient courageuses. معناتها كانوا يتلقاو الخبر بشجاعة. Quelle phrase du texte le montre? Alors وقتاش هضروا لنا على واش قلنا لكم حنا لا ليكتور قد ما نقرا بزاف لو تكست قد ما راح نحفظ ابوبري لو تكست. دونك انا في راسي تفكرت واحد العباره ولا زوج باللي قالوا لنا كانوا ما يبكيوش معناتها كانوا شجاعات. دونك انا واش راح ندير بون انا دابري لا ليكتور كي عاد قريتو ابوبري نورمالمون هنا في لو باساج هذا نورمالمون فات عليا ليكسبرسيون هذيك راح نعاود نقراه. Peu après, un gardien sortait et appelait la famille du guillotiné de l'aube. Il rendait les affaires personnelles du mort à sa femme ou à sa mère. Les femmes ne pleuraient pas. هذه l'expression. وحدة. Donc هنا قال لك quelle est la phrase qui le montre. Très bien. وحدة. أنا راح نزيد نتفكر كاينه ثاني وحده وين قالوا لنا جامي يبكيو ولا كانوا تما يصرخوا. جو بونس كو لقيتها في لو باساج هذا حسب لا ليكتور تاعي. دونك راح نعاود نقرا لو باساج هذا. Jamila Breki se souvient encore d'une scène devant Barberousse, un de ces matins d'exécution. Elle-même ayant son époux Yahya condamné à mort, vivra cette attente et cette tension. Je revois encore une vieille femme lorsqu'on lui a rendu le baluchon de son fils. Donc un guillotiné de l'aube, elle s'est assise par terre devant la porte de la prison et elle sortait le linge de son fils. Elle embrassait sa chemise, son pain et sa glace, tout ce qui était à lui. Jamais il n'y a eu de pleurs, voilà, de cris, de lamentation. Donc un des zouj, un des deux réponses possibles. Donc là, soit ندير هذه ولا ندير لي الفوق, les deux sont justes. هذو الزوج جمل يبينوا لنا باللي les femmes كانوا courageuses. Alors, la phrase qui le montre est هنا كنت قادر نكتب la phrase qui montre que les femmes et mères des guillotinés restaient courageuses et معناتها باش تكون مفصلة ولا directement la bonne réponse. donc راح نكتب l'expression les femmes ne pleuraient pas. Voilà. ونحط العبارة الأخرى الثانية ثاني ما كانش مشكل. Bon, نفوتوا السؤال الرابع تاعنا. قالك ainsi le statut de combattant de guerre ne sera pas réservé aux nationalistes. معناتها نشوفوا طرا. Par cette phrase, l'auteur veut dire la France a réservé les plus grands honneurs à Zabana et Fraj. La France a considéré Zabana et Fraj comme des rebelles hors la loi. La France a traité les guillotinés comme de vaillants combattants. Recopier la bonne réponse. هنا كاين عندنا فرد إجابة صحيحة. Alors نعاود نقرأ. même نحب نرجع le texte نعاود نرجع le texte. Ainsi le statut de combattant de guerre. شوفوا statut de combattant de guerre ne sera pas réservé aux nationalistes. هنا combattant de guerre les هما les personnes qui défendent leur pays. معناها الاشخاص اللي يدافعوا على الوطن تاعهم. بصح هنا لازم نرجعوا شويه تاريخيا. فرنسا
قلناها باللي كانت تعتبر باللي الجزائر جزء من فرنسا. معناتها هذوك اللي يدافعوا على الجزائر ما كانش تعتبرهم يدافعوا على الجزائر ولا على وطنهم، كانت تعتبرهم باللي راهم ماكي نقولوها بصالح العبارة شغل متمردين عليها. الوغ متمردين نجي انا لي تروا اكسبرسيون هنا. ديجا مادام متمردين دونك سي ليكسبرسيون يكون عندها ان سونس بيجوراتيف، حاجه نيجاتيف، حاجه سلبيه. الوغ كي نقولوا لا فرونس a réservé les plus grands honneurs à Zabana et Farj. عندنا honneur شرف، شغل فرنسا شرفتهم هذو زبانا إفرج واعتبرتهم على حق يعني المقاومة تاعهم وحدة. لا فرنسا a considéré زبانا إفرج comme des rebelles. rebelles ما فهمتش rebelle هم زادو شرحوها لي hors la loi، خارج ولا خارج عن القانون. الإنسان خارج عن القانون متمرد، donc des rebelles متمردين. La France a traité les guillotinés comme de vaillants combattants. Vaillants معناتها courageux، اعتبرتهم باللي مقاتلين شجعان. alors عندنا زوج، هذه الاخرى expression positive وهذه expression positive، بقات لي الثانية c'est une expression négative. alors وش هي la bonne réponse automatiquement c'est que la France a considéré Zabana et Farj comme des rebelles hors la loi لأنه كانت تعتبر الجزائر جزء من فرنسا. donc la bonne réponse هي la deuxième. donc là directement je vais mettre la réponse. alors normalement je dois réécrire donc la phrase ainsi le statut. On va dire par cette phrase l'auteur veut dire que deux points. alors la France a considéré donc اعتبرت Zabana et Farj comme des rebelles hors la loi خارجين عن القانون. bon نفوتو la question 5. dites à quelle attitude correspondent les phrases suivantes. L'attitude موقف ولا سلوك ولا. on affichait les noms des guillotinés dès l'aube sur la porte de la prison. on épargnait les femmes et les enfants lors des attentats. on ne donnait que le numéro de la tombe. on multipliait les attentats. هنا عندنا A et B. attitude des Français envers les Algériens. donc موقف الفرنسيين تجاه الجزائريين. 2. attitude des Algériens envers les Français. donc موقف ولا ردة الفعل الجزائريين envers ولا تجاه الفرنسيين. donc هنا on affichait les noms des guillotinés dès l'aube sur la porte de la prison. شكون اللي كان يافيشي اسماء المعدومين في باب السجن automatiquement ce sont les Français. donc راح نحطها هنا في الأ. je vais mettre هنا هذه معناتها تاع الأ. alors on épargnait les femmes et les enfants lors des attentats. alors هنا نقدر كي تغيب لي نرجع للتكست، نعاود نرجع للتكست تاعي. هذه تقالت في لو ديرني باساج، قالك à chaque exécution capitale dès le 20 juin 56 le mot d'ordre de la résistance urbaine à Alger est de multiplier les attentats. معناتها كانوا يردوا عليهم بهجومات contre tout Européen avec la recommandation pour l'or d'épargner les femmes et les enfants. هما اللي كانوا يرأفوا يستثنيوا les femmes et les enfants. donc en épargnant les femmes et les enfants lors des attentats c'est l'attitude des Algériens envers les Français. donc هذه راح نديرو تحتها هكذا. donc هذه في البي. on donnait que le numéro de la tombe. يمدوا رقم القبر. c'était l'attitude des Français envers les Algériens. كانوا يدفنوا هما يتكفلوا بالدفن ويمدوا رقم
القبر العائلات donc شهداء تاعنا et on multipliait les attentats. Donc après chaque exécution ديما في le dernier paragraphe كانوا يردوا les attentats. Donc c'est l'attitude des Algériens envers les Français. Donc نتوما واش راح ديروا؟ راح تعاودوا تكتبوا الإجابة. راح تكتبوا alors la classification des expressions. ديروا A attitude des Français envers les Algériens ونكتبوا زوج إجابات. ومن بعد تهبط دير B attitude des Algériens envers les Français وهنا تزيد تحط زوج إجابات. دونك أنا pour ne pas باش ما تجيش الفيديو طويلة بزاف ومملة دونك نختصر شوية. وش يبقاو لنا deux questions. Alors la sixième ou la huitième. Alors 6 نكتبوها donc le renvoi. Alors le renvoi واش عندنا؟ معناتها على من يعود؟ عندنا لي وعندنا I. عندنا les entourés في le quatrième paragraphe. Li renvoie A. Qui s'est rendu le lendemain, I renvoie A. Alors on va le quatrième paragraphe, on chauffe le passage. Premier, deuxième, troisième, quatrième paragraphe. Quelque peu après, un gardien sortait et appelait la famille du guillotiné de l'aube. Il rendait les affaires personnelles du mort à sa femme ou à sa mère. Les femmes ne pleuraient pas. Leur compagne venue en nouvelles les entourait. Donc les et allait ensuite jusque chez elle pour la veillée religieuse. Alors, هنا les qui درناهم لكم في les vidéos من قبل قلنا لكم c'est un pronom personnel complément d'objet direct. معناتها il remplace un complément d'objet direct. معناتها نقدر أنا je peux me poser la question qui ou la quoi باش نلقى على واش يعود. Alors نعاود نرجع شوية. Leur compagne venue en nouvelles entourer qui? Alors, entourer qui? Entourer les femmes ou la mère ou les mères de l'exécuté. معناتها كي كان يموت واحد يجيو هذوك دونك المرافقين تاعهم من الأقارب تاعهم وكانوا يدوروا بهم. Ils les entouraient, بعد aller ensuite jusque chez elle. بعد يروحوا معهم للدار. Donc هنا j'ai posé la question qui? Ils entouraient qui? Entouraient les femmes ou les mères de l'exécuté. هذه هي la bonne réponse. Donc هكذا علاش قلت لكم كي نعرف لا ناتور تاع واش هو الدور تاع لو برونون نقدر نلقى لا ريبونس. دونك نقدر نكتب les femmes ou la femme ou bien les mères des exécutés ou là de l'exécuté معليش. هذه الأولى. Le I. Alors c'est un pronom adverbial. Il remplace le CCL. معناتها نحوس على le lieu ونلقى على واش يعود le I dans le texte. عندنا le I dans quelle partie ou là dans quel paragraphe? Cinquième paragraphe. Alors justement le paragraphe qui suit نعاود نقراه. هنا راح نفتش على ظرف مكان. معناتها مكان سموه لنا في le passage. Le corps de l'exécuté n'était jamais remis aux siens. L'administration pénitentiaire se chargeait seule de l'inhumation au cimetière d'El Alia. Déjà هنا عندي cimetière d'El Alia, مقبرة العليا. On ne donnait que le numéro de la tombe aux femmes qui s'y rendaient le lendemain. Les femmes se rendaient le lendemain au cimetière d'El Alia. Donc هنا ça remplace le cimetière de l'Alia. Donc cimetière de l'Alia. Voilà. لقينا le renvoi des pronoms. تبقى لنا la huitième question. Donc complétez le passage ci-dessous par les mots proposés dans la liste. هنا il est obligé de réécrire tout le passage. إجباري يا نكتب 1 2 3 4 5 6 ومن بعد ندير أسهم ونحط الإجابة حتى وين كانت صحيحة راح يحسبوها لي غلطة. Donc أنا je suis dans l'obligation de réécrire le passage. ندير la complétion
du passage ou là du paragraphe. Ou là je complète le paragraphe. وهنا لازم عليا نعاود نكتب le paragraphe. Donc أنا directement je vais essayer de répondre ici. هنايا باش ما نعاودش نكتب. Alors après donc l'apostrophe en juin 1956 de Zabana et Faraj. Alors l'apostrophe يجي وراه soit un H muet ou là les voyelles. Alors هنا عندي les voyelles عندنا هذه هذو كل احتمالات هذه et هذه. Alors نقرأ le passage. Après l'apostrophe donc en juin 1956 de Zabana et Faraj, la algéroise a riposté par de nombreux en les femmes et les enfants. Les Algérois se rendaient courageusement chaque matin devant la prison pour lire les funestes fiches de l'apostrophe. Alors, هنا ثاني طبيعة الكلمات. Est-ce que ce sont des adjectifs, des noms masculins, féminins, verbes, et ainsi de suite. تعاوني ثاني في la réponse. Alors, après l'apostrophe en juin 1956 de Zabana et Faraj. Alors, après بعد الإعدام. إعدام اللي هي l'exécution. Après l'exécution. Alors, pardon, après l'exécution en juin 1956 de Zabana et Faraj, là, alors là, في الكلمات هنايا لازم نحوس على un nom féminin. La algéroise, la société. La société algéroise a riposté par de nombreux. Alors, كانت ردة الفعل وش هي de nombreux attentats. كانوا يديروا عدة هجمات. attentats en les femmes et les enfants. هنا قلنا بلي كانوا يستثنيوا وهنا عندي le gérondif. عندنا en لازم نلقى un verbe qui se termine donc c'est le participe présent par انتهاء. En épargnant les femmes et les enfants. Les Algéroises se rendaient courageusement chaque matin devant la prison pour lire les funestes fiches blanches des exécutés de l'aube. كانوا يعدموهم في مطلع كل فجر. Alors هنا كملنا دونك لو طرافاي تاعنا. ان شاء الله لا فيديو هذه راح تعاونكم راح تفهموا شويه ابيبري المنهجيه. حاولنا نزربوا شويه باش ما تكونش الفيديو طويله وممله بزاف وفي نفس الوقت حاولنا نبسطوا لكم الى ابعد نقطه ممكنه. قبل ما نكملوا نقول لكم ربي يرحم شهدائنا الأبرار ويسكنهم فسيح جنانه إن شاء الله. Sur ce, on se quitte et on se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.